خواتي خواتاتي مساء عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Phare بونسوار تو الموند عليكم ازو الفلاون اهلا وسهلا وش نقول لكم يا جماعه ما اليوم والله غير قلبي راه معمر والله غير سانسيرمون اليوم ما رانيش كاع مليح اصلا ما رانيش كاع مليح راني نشوف البلاد راهي هامله والله العظيم الارجيلي تاع اليوم ne me plaît pas du tout. Wallah ya jma'a, je suis en train de voir que le pays s'effondre sous nos yeux. L'Algérie est en train de s'écrouler sous nos yeux. Des nouveaux fléaux, une désorganisation, un bazar général ya jma'a, un bazar général. La situation sanitaire, une crise de dysfonctionnement et de mauvaise gouvernance qui n'a pas eu de précédent dans l'histoire de l'Algérie. Sincèrement, on avait des problèmes avant, يعني ما في وقت بوتفليقة ما كانش تمشي 100%، ما كانتش مليحة، يعني كنا دولة متخلفة، كان رشوة، كان مشاكل، مي دوكا الدولة راهي هاملة، راهي دولة هاملة، ما كاين لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي، ما فهمناش واش راه صاري، الدعوة ما يشم. Je sais pas quoi vous dire والله فريمون بلادنا اليوم خوشي رانا عايشين كيما رانا اليوم كي السودان لا ريبوبليك دو لا سنتر افريك ليريتري لي بي بوفر لو بوروندي رانا براتيكمون لحقنا النيفو تاعهم للنيفو تاعهم يا جماعه avec tout le respect que j'ai pour ces pays de l'Afrique subsaharienne et tout l'amour que j'ai pour l'Afrique et je suis fier d'être africain etc. ولكن بلادنا ما كانتش هكذا يا جماعه بلادنا كانت منوره بلادنا في les années 70-80 elle était l'exemple du développement de tout le continent africain اليوم رانا نشوفوا البلاد راهي ولات مزبله شفنا دي زيماج اليوم لي فريمون قلب je me demande comment vous pouvez dormir la nuit vous les Algériens si vous avez un peu d'amour pour ce pays, un peu de dignité, un peu de sentiment de dignité, كيفاش رانا نرقدوا. شفنا لي زيماج اليوم انا خرجناهم في الجيري بارك، لوبيتال تاع بنو باديس تاع قسطنطين، الناس بايته برا، خلاص لي باسيون بايتين برا ماشي داخل à l'extérieur de l'hôpital sur des matelas، شيوخه وعجايز حكمهم الكوفيد 19. Il n'y a même pas de place à l'intérieur de l'hôpital, il n'y a même pas de place dans les couloirs, il n'y a même pas de place dans les vestiaires, il n'y a même pas de place dans les toilettes. Maintenant on met les patients dehors, en plein air, comme s'il s'agissait, comme si nous vivions à l'époque des tribus, comme si on faisait du bivouac, à l'extérieur. Et c'est grave, les images sont insoutenables, je sais pas, Allah, ما على باليش واش ولا كيفاش النيفو تاع السو ديفلوبمون لحقنا ليه واش من النيفو تاع السو ديفلوبمون هذا اللي لحقنا ليه هذه في لوبيتال تاع قسنطينه وسبحان الله هادو لي زيماج خرجناهم اليوم او مومون وين اليوم لا جوستيس في قسنطين الا انكارسيري bon il était incarcéré depuis bien avant elle a condamné à 6 mois de prison ferme et 6 mois de sursis l'auteur de la première vidéo t'as juillet la vidéo scandaleuse sur l'unité Covid-19 de l'hôpital Bnou Badis de Constantine Khona Samir Daoudi اللي كان sous mandat de dépôt depuis le 4 juillet il était sous mandat de dépôt elle a dit la vidéo les derha sur la situation catastrophique lamentable de l'hôpital de Constantine Bnou Badis le jugement le dimanche 12 juillet ضربوه ب6 mois حبس ou 6 mois sursis subhanallah parce qu'il a montré des images c'est-à-dire en Algérie on condamne à la prison celui qui filme, celui qui témoigne, celui qui dénonce. Le responsable de la mauvaise gestion, mais dire celui qui est responsable du drame, de la situation sanitaire, mais dire il a été reconnu coupable, Khona Samir Daoudi, il a des enfants, il a été coupable de troubles à l'ordre public. شكون اللي دار لي تروبل يا جماعه على نوبليس شكون اللي دار لي تروبل خونا سمير داودي ولا الناس المسيرين تاع قطاع الصحه في قسنطينه الناس راهي تبات برا يا دين الرب الناس راهي تبات برا هذه ما صارتش في البورندي رانا تخش يعني عايشين بورندي بلا غومبي
السودان الاريتري هذو الدول الفقيره في القاره الافريقيه ولينا حنا نو ميم نيفو كو سي بيي لا بلاد راهي هامله. اليوم aujourd'hui il n'y a pas un motif pour être fier d'être algérien. Il n'y a pas un seul motif. كاش ما كان اوكان موتيف. باه في وقت بوتفليقه ما صارناش هذا المشاكل لو سو ديفلوبمون هذا اللي حقنا فيه. راهي هملت البلاد هملت. نتكلم اليوم بقلبي. سمير داودي واش دار؟ سمير داودي الى فينالمون la situation de l'hôpital Bnoubadis de Constantine, celle d'aujourd'hui même et les photos que nous avons diffusées le démontrent. الحمد لله ما درناش اسم السيد اللي بعث لنا لي فوتو دوك يرفدوه يدوه الحبس ثاني كيديروا له اتنت على لونيتي ناسيونال لو تروبل لوت بوبليك. الناس راهي تبات برا واش بقى؟ سي لا سيتوياسيون لي كاتاستروفيك. اسكو من الغلطه تاع الواحد اسكو الغلطه تاع سمير داودي ولا الغلطه تاع الجيري بارت؟ باسكو nous avons diffusé ces images où nous avons témoigné et nous avons où nous avons raconté la vérité. Celui qu'il faut condamner ou qu'il faut juger, c'est le gérant, c'est le gestionnaire, c'est le directeur de santé de l'armée de Constantine, c'est le wali de Constantine, c'est le ministère de la santé, c'est le chef du gouvernement, le premier ministre. Ce sont ces gens-là qui doivent être en prison. S'il faut mettre en prison des gens, c'est pas Samir Daoudi, meskin. C'est شهور حبس parce qu'il a filmé une vidéo dans un hôpital. وين رانا رايحين بها يا جماعه في وقت بوتفليقه؟ ما كناش هكذا. اون ا فيلمي لي زوبيتو في وقت بوتفليقه ما كانوش يرفدوا فينا. لازم يفو تيمواني لازم نكونوا صراحه. انا نسالكم سؤال، كيش واحد دخل الحبس في وقت بوتفليقه بس كي لا فيلمي ان اوبيتال؟ كنا نروحوا لانستيتيو بييري ماري كوري اون فيلمي لي كونسيرو، كنا ندخلوا مصطفى باشا، كنا ندخلوا لي ماترنيتي دو كونستانتين اكسيتيرا. اتوني لو ان تي في elle même en 2018 je pense elle a fait en 2017 elle a fait un reportage qui a dénoncé le scandale de la maternité de l'hôpital de Constantine. Est-ce que le NTV لازم يحطوا les journalistes على le NTV لازم يدوهم الحبس؟ على سمير داودي هذا كما لا même les journalistes à le NTV. Il y en a les journalistes qui ont fait le reportage de celui il y a 2 ans, 3 ans, il faut les mettre en prison. C'est grave, c'est pas Samir Daoudi qu'il faut le mettre en prison. راحت البلاد يا جماعه خلاص. من الهبه والدبه يدخلوا للحبس. عجب راهي هامنا اليوم. زيد واش صرا اليوم؟ انا ما فهمتش في فرجيوه في ميلا. فرجيوه بلديه صغيره ونحيي صحاب فرجيوه وانا زرتها ونعرف نحوي زوير بلديه ميلا. شوفوا ولايه ميلا من اجمل الولايات في الجزائر، ولايه غير معروفه. بلاد بوصوف الله يرحمه parmi le fondateur du Malk Abdelkader Boussouf. J'ai été même dans sa maison, dans sa maison natale, la vieille ville de Abdelhafid Boussouf, plus exactement. Dans il y avait une vieille maison dans la vieille ville de Mila, mais qui est complètement abîmée, abandonnée. Mila, c'est une très belle ville. Le grand barrage avec, comment il s'appelle, ya Rabbi? C'est une belle ville avec واحد لا فيردو بني حنو بني هارون. Le barrage de Beni Haroun où j'y étais, mais il faut voir, c'est dans des pays qui se respectent, ils font des bases de loisirs, ils développent le tourisme. C'est une wilaya tellement riche. عبالكم نحكي لكم على wilaya de Mila, une petite anecdote باش تضحكوا شويه على قولي. Ils vont mieux en rire plutôt qu'en pleurer. C'était, je pense, en 2015 ou en 2016, une délégation d'investisseurs britanniques جاوا مع la chambre de il y a un club d'affaires, la chambre algéro-britannique. La chambre de commerce algéro-britannique, voilà, plus exactement. Il y a un forum d'affaires, c'est plutôt le forum d'affaires algéro-britannique. Il y a un forum, où il y a une chambre de commerce qu'ils ont voulu créer plus tard. Il y a une délégation d'investisseurs britanniques qui راحوا لميلا. راحوا لميلا حبوا يشوفوا etc. Ils ont voulu découvrir. C'était en 2016, voilà, en 2016 exactement, vers le printemps 2016, entre mai-avril 2016. راحوا la région de Mila. Qui راحوا لميلا, ils ont voulu découvrir, شافوا des paysages, شافوا كذا. Il y a vraiment une région avec le grand barrage de Beni Haroun, avec les lacs, il y a des potentialités énormes. Ils ont voulu chercher des potentialités. Est-ce qu'on peut investir? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette wilaya? Bon, ils ont vu qu'il n'y a pas d'infrastructure. Mais qu'il n'y a même pas un restaurant. Un restaurant digne de ce nom, باش يدوب باش ياكلوا فيه ما لقاوش.
بون هضروا مع الوالي على فان لا فيزيت قالوا له بدي بعث لنا ان دوسي بون شفنا لهنا عجبنا ابعث لنا ان دوسي دانفستيسمون باش نعرفوا كيفاش اون ريست اون غارد اون كونتاكت اون فا اورغانيزي اون بروشين رونكونتر باش نقدروا نشوفوا لي بروجي كون بو مونتي انصامبل. هما راحوا الوالي تاع ميلا لونسيان والي على ليبوك 2016 لا ولايه 2000 واش يديروا يبعثوا لهم دوسي ان دوسي دانفستيسمون نورمالمون في دي باوربوينت في ان بيزنس بلان في une présentation de la région de ces entreprises de ces entrepreneurs, tu mets en valeur la richesse de la région. Ou بعث لهم الوالي جوج صاور قال لهم هاوليك دوسي دانفستيسمون فيه جوج صاور لا ولايه 2000 تمسخر بالناس. شوفوا لي ريسبونسابيلتي هذه في 2016 ما ادراك دوكا راهي هامله انكور بلوس. اليوم لا بروف اليوم في ميلا في فرجيوه بلديه فرجيوه صدموا دي جون هاكدا بداو يكسروا في لوبيتال كسروا كاع لوبيتال وكسروا الزجاج وتعداو على لي ميدسان. وعلاش يزيتي اون كولير باسكو واحد من العائله تاعهم مات بالكوفيد 19 قال لك على جاي لي ميدسان وكيف هذا اوكي بالك جو سي با دون كيل كونديسيون il est mort ce monsieur. Je ne sais pas, cette personne, on ne sait même pas si c'est un homme ou là une femme, parce que l'incident il s'est passé اليوم طلعوا au 5e étage تاع l'hôpital كسروا ils ont cassé les fenêtres, ils ont détruit, ils ont abîmé les portes, ils ont saccagé l'unité Covid-19 de l'hôpital de Ferjiwa. هاي صرات هاي كيما راهي صرات هكذا. من بعد راحوا لامور كسروا لامور كون كاين الموتى وراحوا داو الميت تاعهم وداوه. شغل انا في الفيلم تاع الكواسر ولا ما باليش عارف لي فيلم تاع غلادياتور ولا والله العظيم عجب وجاو خارجين بالميت وهاربين ورسموا حكموهم لا بوليس على سورتي دو لوبيتال بداو يحكموا فيهم ولا رايحين نحاولهم الميت وصرات واحد الخلوطه يا جماعه والله العظيم تبهديله في 2020. وين راهي السلطات المعنيه كيفاش نيمبورت كي يدخل للسبيطار واحد يسرق راحوا تسرق ميت وسرقوه قال لك لا انتم اللي قتلتوه استنى تفهم ديري نونكيت مات من الكورونا فيروس تو مبو با توشي. هما داو هكذا سون موين بروتيكسيون جاو رفدوا الميت تاعهم اللي فيه مازال المرض مازال لو فيروس il est encore son cadavre il est porteur du virus وحبوا يديوه ما باش يديروا به ولا يدفنوه كيما يحبوا هما وكسروا كاع لوبيتال ويتعداو على لي ميدسان. سي اون سين فريمون دون بارباري دون سوفاجري. مي هنا سابروف باللي خلاص ما كانش والله هيبه الدوله. زمان كاينه دوله مستشفى هذا يا جماعه هذا راهو مستشفى ما ندخلش فيه هكذاك ونهضر ندير نابورت كوا ما انا باليش والله ما جو سي با كوا je sais pas comment on en est arrivé jusque là. والله العظيم je me demande يا جماعه كيفاش لحقنا الشيء هذا والله ما فهمت والله العظيم. oui on avait des problèmes on avait des fléaux on avait des soucis بصح de là يعني à vivre ce genre de phénomène c'est quand même grave. يعني ce genre de fléau يسرقوا الميت ويديوه. Mais j'ai pas compris. Non, vous allez faire quoi avec ce mort? Peut-être qu'il y a eu une erreur médicale. Peut-être qu'il est mort par manque d'oxygène médical. Peut-être qu'il est mort parce qu'il n'a pas été pris en charge. Je suis d'accord. Ouvrons une enquête. حاسبوا الناس نديبوزي بلانت ندير راسومبلومون باسيفيك ندير ان سيت ان ما نروحش نكسر لوبيتال ونزيد بالك نتعدى على لي ميدسان كي سون بور ريان سي ني با دوكسيجين ميديكال سو ني با لا فوت دو ميدسان. رانا نقولوها لكم لي ميدسان سون فيكتيم دو لا سيتوياسيون. Le médecin, le paramédical, ils sont victimes du système de santé. Ce n'est pas à eux de fournir l'oxygène médical. Alors, Inch'Allah, on va vous raconter toute l'histoire de l'oxygène médical. On est en train d'enquêter là-dessus. On va vous ramener les noms. Il a permis à l'ancien ministre Nordin Zerhouni qui était dans les affaires, Jeb Sharika Almania ou le gaz industriel. Attendons le monopole. Demain, on va essayer de vous parler de ça. Nous sommes en train de terminer nos investigations et nous en parlerons. Mais c'est pas de cette manière qu'on proteste يا جماعة. يا ناس فرجيوة يا ناس مين انتم عقلاء وانتم ناس مربيين ومعروفين اسقوا على الشباب تاعكم اتحكموا في ولادكم. لازم يترباو الناس شوية. لازم احنا كشعب جزائري نترباو. في الوقت هذا خلاص رانا اضحوكة العالم. رانا فريمون اضحوكة العالم. نروحوا نكسروا لي زوبيتو ما على باليش ونصدموا. C'est pas de cette manière. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes.
C'est pas en agressant un médecin ou une infirmière qu'on va régler le problème. Et je suis désolé de consacrer un peu, dénoncer un peu ça, parce qu'il y a malheureusement il y a une sorte de vulgarité qui est en train de prendre le pied, ou de prendre, il y a une vulgarité qui est en train de se banaliser, et les gens trouvent tout à fait normal. Par exemple, avec la vidéo, باش شفتوها شابة سهام japonais, انا ما نعرفهاش والله ما نعرفها. هذه سهام جابونية لما شنو هذا تروح لوبيتا تعوهرهم وتسب فيهم وتسب في المرضى وتسب في الناس وكذا والسبان والهضره الزايده سي غرافيسيم والله العظيم. غير نقص التربيه ولات لالجيري ولينا اون بيس دو تياتر دو لابسورد ولينا لو تياتر دو لابسورد خلاص يعني ان سكتش. اليوم فريمون لا جورني تاع اليوم فريمون يفو ميو اوري اما ما تعرفش لا تبكي ولا تضحك. وحده شابه مسميه روحها شابه سهام جابونيه تسب في الناس في لوبيتال وتخلط بين سيرفيس كوفيد 19 مع لي زوت سيرفيس. جماعه في ميلا يكسروا لوبيتال ويسرقوا في المريض يسرقوا في الميت ما بالناش واش يديروا به. زيد الاخر صارت في مسيله. الوغ مسيله شوي ديزولي مي سكي سي باسي ا مسيله c'est la palme d'or du festival de Cannes. Normalement, le communiqué à la wilaya de Msila, le wali de Msila اليوم normalement يحبس من الولايه تاعو يخرج من الخدمه تاعو يروح يدير لي فيلم والله غير يجيب فيها la palme d'or du festival de Cannes. واش قال لك احنا شفنا nous avons tous vu les images تاع l'hôpital de Sidi Issa. Les Sidi Issa, مدينه Sidi Issa, c'est à 150 km d'Alger. تروح لها من الناس اللي يعرفوا اون برون اون روت دايوغ كي تري بيل دوز على الاربعه طلع على الشريعه على الاربعه وما تجي راح على سول الغزلان مور سول الغزلان عند باش تلحق سيدي عيسى اللي جاي في الولايه ديال مسيله. شفنا كاع لي زوبيتال لي زيماج انسوتنابل دو سيت اوبيتال نسيت ميت في القاعه مسخه كاع. بون اون ساتوندي ا لوفرتور دون لونكيت ايزون اوفير اون انكيت افيكتيفمون بصح دابخي الوالي تاع مسيله واش قال لك لا قال لك هذه كاع سيت اون ميزون سان. كيف هذه ميزون سان؟ قال لك سي 5 بيرسون طلعوا فوق الحيط. اسمع مليح 5 بيرسون طلعوا فوق الحيط دخلوا جابوا معاهم لي باطون جابوا معاهم ما باليش كيفاش يقولوا الباطون تلفونه العربيه تلفونه الفرنسي تلفونه القبيليه تلفت البلاد هذه كلش تلف. قال لك جابوا معاهم دي باطون ايزون موناسي لي ميدسان لي انفيرمي يعني هما هادو لي 5 جون جاو سيت اون بوند دو مالفيتور يعني هادو سي دي تيروريست سي ان تيروريزم دان نوفو جون. قال لك ايزون موناسي لي ميدسان ويز ont menacé les infirmiers وحاوزوهم كاع من السبيطار. من بعد راحوا جابوا ميت. الكومونيكي سي ان كومونيكي اوفيسيال سي با موا كي لو دي سي فيلم نتفليكس والله نتفليكس وما دارش هكذا نتفليكس وما دارتش هكذا. قال لك جابوا ميت استعرفوا باللي ميت باسكو مع الاول كي خرجت لا فيديو الشياتين وبوصبع وهذا ما باليش انا يعني احزاب الناس المستوى الضعيف والمازدات وال 404 باشي هذا النيفو با فريمون نيفو با اللي يسبوا برك في الفيسبوك ما يعرفوش يساب با لا كولتور دو ديبا. قال لك هذاك ماشي ميت واحد راهو يدير في لا كوميدي راه قاعد هكذا و سي ان كوميديان راهو استعرف لا ولايه دو مسيله دون ان كومونيكو اوفيسيال استعرف باللي سي ان مور. قال لك بصح واش نو سي ان باسيون كي مور واحد لون ديبلاسي يعني كان قاعد في الفراش ميت ما بالناش واحد ميت في الفراش نورمال الميت يكون دون اون مورغ كيما يفون ديبلاسي. قال لك لون ديبلاسي من الفراش ورماوه تما باش قدام الزبل باش يقول لك باللي داروها بالعاني باش يوسخوا صورة مستشفى سيدي عيسى. دونك هذا مستشفى سيدي عيسى ما راهوش فال دو غراس ما راهوش لي زانفاليد ما راهوش لوبيتال امريكان دو سان دو نوي سور سان ما راهوش ان اوبيتال ما على بالي جاي في واشنطن ولا في لندن باش يوسخوا له الصورة تاعو. يعني الناس هادو مهابل داروا كاع هادي فيلم جوست باش يوسخوا الصورة ويديروا البلبلة. Est-ce que ça c'est un argument? Est-ce que ça est-ce qu'on peut gober ce genre d'histoire? نقولوا باللي صح باللي هذو هما اللي كسروا لوبيتال وهما جبدوا واحد ميت جبدوه منين جبدوه ما على بالناش كانه الميت هذو راهم يتراماو. قال لك كان في الفراش ميت وحطوه قدام الزبل. هذو الناس كيدخلوا لي زاجون سيكوريتي وراهم c'est une unité Covid-19 وراهي لا sécurité. Ce que raconte l'Ouali c'est encore plus grave que ce qui s'est passé dans la réalité. La gravité des propos du Ouali dépasse la gravité des faits et des événements qui ont été filmés ou la rapportés par cette vidéo
كي تاع لوبيتال دو سيدي عيسى. اذا صح باللي هذو دخلوا كسروا وداروا ميزون سين باش يخلعوا الناس، معناتها لوبيتال هذا ما كاين اجون سيكوريتي، ما كان غارديان، ولي ميدسان كيهربوا وين راحوا؟ يكونوا عيطوا لابوليس، ولا بوليس علاش ما جاوش؟ واش كان صالح؟ علاش لابوليس في ميلا في فرجيوه دخلوا روحهم رابيدمون وحكموا لي جون اللي كسروا لوبيتال وحبوا داو الميت معاهم، وفي سيدي عيسى لابوليس نون با انترفونيو رابيدمون وقال لك حكمناه السيد سولي كي فيلمي لا ايتي اريتي خلاص اللي اوزاري معناتها راهو غاردا فيو يقدموا العداله سيرتانمون باش يدخلوه الحبس، واللي كات كومبليس راهم يحوسوا عليهم. دي ان فيلم يا الوالي تاع مسيله ما تمسخش بالجزائريين. يعني الوالي تاع مسيله سمع واش صرا في ميلا الصباح قال لك دوك نقول كيما واش صرا في ميلا باللي هادو لي جان جاو يكسروا جاو يدو ونحصلها فيهم. سي دو هيستوار كومبليتمون ديفيرونت. À Milan nous avons des témoins qui ont vu et qui ont assisté au vandalisme, aux actes de vandalisme. يعني شافوا comment tout ça a été saccagé وسرقوا الكادافر تاع العائله تاعهم، الميت تاعهم اللي مات من كوفيد 19 حبوا يديوه. في سيدي عيسى يا با يو دو تيموان اللي يقول باللي سي ان فونداليزم، ما سمعناش ان ميدسان. علاش ما هضرش لي ميدسان؟ قال جابوا يضربونا جينيرالمون لي ميدسان اون الجيري، مش جينيرالمون اشاك فوا لي ميدسان ما يسكتوش على حقهم. كي يجي واحد يضربهم ولا كي يجي واحد يتعدى عليهم ولا ما على باليش ما يروحش ما يقولهمش. ils font des vidéos, ils font des posts Facebook, et le syndicat des médecins, le syndicat des paramédicaux, les habitants qui sont alertés. C'est-à-dire on a créé une histoire pour que la Willa, on a créé une mauvaise histoire, un mauvais film, juste pour que la Wilaya de Msila ne soit pas jugée responsable de la situation catastrophique de cet hôpital. Et pire, ils l'ont déplacé. Ils l'ont déplacé d'où? Normalement, le miyit il compte dans une morgue. Ou la morgue, on a قبل المفتاح عند واحد gardien. كيف سرقوا المفتاح وخرجوا الميت؟ وعلى خرجوا غير الميت هذاك وما خرجوش ميت واحد اخر. دوك الميت هذاك وين كان؟ كان ميت وحده في فراش. يعني يقولوا ما كان قاعد في فراش ميت او يستنى. سي كوا سي جور ديستوار؟ والله العظيم يا جماعه حسبي الله ونعم الوكيل من البلاد هذه. شوف راسك يوجع ما je ne comprends rien du tout. Je ne comprends que tout ça soit raconté dans un communiqué officiel signé par l'ouali d'une wilaya. l'ouali عنده صلاحيات رئيس جمهورية في الولاية تاعو. un wali il a les prérogatives du président de la République. يعني في نهار برك واحد داخل حبس في قسنطينه باسكو لا في من فيديو، جماعه في فرجيوه تحت كسر الضرب ويتعداو على لي ميدسان ويزاغريس لي ميدسان ويدو ان كادافر تاع لا مورغ تاع لوبيتال باسكو ما على بالناش qu'est-ce qui s'est passé à Mila. Pas de commission d'enquête, la wilaya n'a pas encore réagi. Est-ce qu'il y a eu une bavure? Est-ce qu'il y a un manque d'oxygène? Pourquoi ce mort il est mort? Est-ce qu'il est mort parce que c'était stade final du syndrome du Covid-19? On sait rien encore. Fimsila dès qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Mila, ils se sont inspirés de l'histoire. باش داروا فيلم non l'hôpital de سيدي عيسى راهو مليح، هما اللي جاو كسروه، هما اللي جاو وسخوه، هما اللي جابوا ميت وحطوه قدام الوسخ. هذه ما والله ما واش نقول لكم ما لا حياة لمن تنادي. Notre pays n'était pas comme ça. C'est vrai, nous avions eu des problèmes avant. C'est vrai, nous étions dans le sous-développement avant. Mais c'est pire qu'à l'époque de Bouteflika. Comme sincèrement, nous sommes en train de régresser. Ni nouvelle Algérie, ni Walou. Il y a une Algérie qui revient en arrière. C'est-à-dire 5 ans ou 10 ans après l'indépendance, nous n'avions pas autant de problèmes. 5 ans ou 5 ans avant l'indépendance, nous n'avions même pas autant de problèmes que ce que nous avons aujourd'hui. Nesfik Santana, c'est la 3e ville du pays. 3e ville du pays où les gens مرميه برا. الناس دي كوفيد صحاب الكوفيد 19 دايرين ماطله قاعدين برا شراهم كومبينغ شراهم فاكونس كومبينغ تاع فاكونس راهو يستنى خاص غير يبرونزيو برك يجيب لهم الويل دو برونزاج و سي دو نيمبورت كوا سا. سي honteux, c'est humiliant pour un pays comme l'Algérie qui était le leader du tiers-monde, qui était donné comme exemple, qui a des milliards de dollars dans ses caisses, qui est riche par son or, par son pétrole, par son gaz, par son phosphate, par son cuivre, etc., qui est riche par la richesse humaine de son peuple. C'est honteux, c'est humiliant, شمصاري. والحكومة واش راهي دير؟ الله ما بالناش. غدوة ان شاء الله جراد وراح سيدي بالعباس. واش كاين سيدي بالعباس؟ ما فهمتش انا. جراد هذا بريمي مينيستر ولا غير حيرني.
Comme sincèrement, je n'ai jamais été aussi étonné que par ce premier ministre. هذا عبد العزيز الجراد ما لعبش باش هو يخمم. رايح سيدي بالعباس قال لك pour visiter quelques infrastructures, faire une visite d'inspection d'après le communiqué. Hein. Le programme de développement de cette wilaya, mais c'est pas le moment de parler d'un programme de développement. Quel programme de développement? C'est le moment, il faut faire un programme de sauvetage de vie. Un programme pour sauver les gens de la mort du Covid-19. Il faut faire un programme pour préserver la santé publique des Algériens. Ce n'est pas le moment de faire un programme de développement économique. Avec tout le respect que j'ai pour les gens de Sidi Bel Abbas, et j'aime, c'est l'une des plus belles villes d'Algérie. Et malheureusement, elle était complètement gâchée. On l'appelait le petit Paris à une époque bien précise. Mais normalement, Jarrad, il devrait aller dans une région où il y a beaucoup de problèmes. Il devrait aller à Beskra pour voir ce qui s'est passé avec le coronavirus. Le ministre de la Santé, il est passé il y a 4 ou 5 jours. Où il y les promesses du ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? À Beskra, on ne voit aucune amélioration. On ne voit aucune amélioration. Ou à la oui, c'est l'une des régions, l'un des foyers épidémiologiques les plus importants. أنا ما يروحش المسيلة والدعوة راهي خالية. أنا ما تروحش الميلة باش تفهم الناس كيفاش تكسر في لي زوبيتو إكسيتيرا. أنا ما تروحش الورقلة وين la maladie est en train d'avancer à un rythme effréné et hyper dangereux. نحرق سنتينا نسقسي كيف l'hôpital هذا ما راهش يمشي. ما كاين والو. Le pays est en train de s'enfoncer dans le dysfonctionnement, dans la mauvaise gouvernance. C'est pas le moment d'aller à Sidi Bel Abbas, monsieur Jarrad. Ce n'est pas le moment. Et puis, normalement, monsieur, je veux savoir une chose. Il y a que au conseil des ministres, il y a une semaine, plus d'une semaine, pratiquement 10 jours. Parce que même un conseil des ministres, il y a eu une nouvelle rencontre. Le conseil des ministres en Algérie, où il y a il y a minimum, des fois, ils font 2 ou 3 conseils des ministres par semaine. On en parlera demain de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais déjà, dans l'avant-dernier conseil des ministres, parce qu'avant, c'était la dernière rencontre, c'était avec le ministre de la Santé, quelques membres du gouvernement, à 5 Wali, de Beskra, de Sétif, de Ouelgla, de Waran, d'Alger, de Constantine, pour parler de la situation de la maladie, de la situation sanitaire. C'était la dernière rencontre. Lyon, apparemment, il y avait une nouvelle rencontre. On en parlera demain quand on aura plus d'informations. Mais lors de l'une des dernières réunions du gouvernement, il y a eu une promesse. Acheter 250 000 tests de dépistage. Où sont les tests de dépistage? Pourquoi la PCH n'a pas fait d'appel d'offres? Bon, la PCH officiellement ne gère pas les tests de dépistage. Mais la PCH, même le mois de juin, il n'y a pas d'appel d'offres public. Il n'y a aucun marché. Il n'y a aucun marché. L'Institut Pasteur, site internet, il ne m'imchiche même pas. Mais il m'imchiche le site internet, l'Institut Pasteur, mais il m'imchiche. Bah, les internautes me font je dis le site, c'est pas important. C'est pas important. La bataille essentielle contre la maladie est une bataille d'information et de technologie. Et ensemble, nous avons besoin d'acheter 250 000 ou les 220 000 tests de dépistage PCR en extrême urgence. Le pays n'a pas de tests. Il n'y a aucune augmentation de tests de dépistage. En extrême urgence, nous avons besoin de les acheter. Les appels d'offres, les consultations internationales ou la nationale, les avis, les marchés publics, où ils sortent directement sur le site internet. T'as l'Institut Pasteur, t'as la pharmacie centrale des hôpitaux, on fait la presse. Mais rien ne bouge. Chef Ben Bouzid, c'était samedi, je pense. Il est parti. C'était hier samedi, voilà, c'était hier samedi. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, la pharmacie centrale des hôpitaux. Galkratan Made in China. Tout est importé. Tout est importé. Wallah, la stratégie nationale. Wallah, les masques. Il a parlé devant la nouvelle directrice de la PCH. Il y a un fabricant local. Je me pose la question. Le Maroc, il a fait presque 14 000 tests par jour. Le Maroc. Notre voisin, le Maroc, c'est pas la Corée du Sud. C'est pas le Japon, c'est pas Taïwan, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est le Maroc, notre voisin. Arab qui mahna, Berber qui mahna, Shlouh qui mahna, Qbaïl qui mahna. La même langue, la même religion, musulmans qui mahna, les mêmes histoires. Qui fait le Maroc fait presque 14 000 tests de dépistage Lyon. Lyon, les Marocains ont réussi à dépister plus de 860 000 Marocains ont été dépistés. 860 000.
Qui va le Maroc fait presque 14 000 tests par jour, ou on fait même pas 700 ou 600 tests de dépistage par jour. Comment le Maroc il peut dépister des milliers de personnes par jour, ou on مساكن واحد في سطيف ولا في برج بوعريريش ولا في ورق لازم يستنى 10 ايام 15 يوم باش يقدر يديروا le test de dépistage. C'est quand même le Maroc, c'est pas normal qu'on soit كيف le Maroc nous a dépassé خلاص هرب علينا ولا quand même. Il y a bien une question. نعرفوا يا جماعه les tests de dépistage شحال يستقاموا. En Allemagne, tu peux acheter un kit de dépistage à 2,50 € en pré-usine. Les pré-usines, il y a des tests de dépistage. Classe, le marché mondial, il y a beaucoup d'offres de tests de dépistage. Maintenant, je fais le mois d'avril ou là, le mois de mai, où il y avait une pénurie. En France, on a un surstock. En France, par exemple, de quoi faire 700 000 tests de dépistage par semaine. Madame Chidiro, 250 000 tests de dépistage par semaine. La France, a un problème, les tests de dépistage dans les laboratoires privés. Dans 2 mois, ils vont être périmés si on n'arrive pas à les utiliser. Ils cherchent à les écouler. Pourquoi l'Algérie ne prend pas contact avec les laboratoires français et elle rachète les tests de dépistage à un moindre prix, à un prix négocié. Et c'est dit, mais je cherche les Français, je cherche les Allemands. Les Allemands, ils le fabriquent 2,50 €. C'est quoi 2,50 € à 2,50 €, négocier à 2 € le test. Tu vas acheter 200 000, 2 € fois 200 000, c'est 400 000 €. 400 000 €, c'est pas cher. 400 000 €, حنا les Algériens d'étranger نكوتيزيو بيناتنا ولا ماشي حنا كاين دي Algériens الله يبارك لي زون ريوسي قولوا لهم برك كاين دي Algériens عايشين في l'étranger يقدر يشري لك 200 000 تيست ويمدهم لك الدولة ما تقدرش تشري 200 000 تيست سبحان الله هذه ما تدخلش العقل كومام يا بيان بروبليم يا جماعة كيلكو بار يا بيان بروبليم والناس تضحك في الفيسبوك وساكتة مو ما عندكمش قلب ولا ما عندكمش قلب خلاص مات قلبكم ما البلاد هذه راه رايحه في راهي هامله كاع رايحه كاع وانتم تمسخروا وتضحكوا mais vous n'avez pas de dignité quand même à ce point mais il faudrait bien réagir pour sauver ce pays quand même on va compter les morts اللي واحد ميت قدام زوبيا وحده عجوزه في قسنطينه بايته برا بالها تموت برا ياكلوها الفيران وين رانا لاحقين quand même des tests de dépistage ce n'est pas normal que le Maroc soit beaucoup plus développé que l'Algérie ce n'est pas normal il n'a ni notre gaz ni notre pétrole, ni notre armée, ni notre atout, ni notre position géographique. On a une diaspora importante qui a plus réussi que la diaspora marocaine, notamment en France. On est beaucoup plus nombreux. Mais quand même, on ne peut pas être dépassé par le Maroc de cette manière. هذا غير المغرب السنغال وخير من الجزائر. والله يا عادي مش معاك تشوف هكذا قلبي يتوجع القلب وين كنا وين رانا. القلب كيتوجع ما كناش هكذا في وقت بوتفليقه نقول لكم سانسيرمون مع الديكتاتوريه والمشاكل اللي كان عندنا ما كنا شويه عرفتين يعني شويه امبورتي 200 000 تيست دو ديبيستاج ما تقدروش ديروها صافي 10 jours que vous avez fait un conseil de ministre وين راهم لي تيست دو ديبيستاج يا رب العاليه ها نابورت كي يقدر يشريهم اشروا Pourquoi le Maroc a dépisté plus de 800 000 La Tunisie kif elle fait plus de 3 000 tests de dépistage par jour avec un pays endetté, avec ses problèmes internes. On est l'un des rares pays où il n'y a pas de test PCR. Je vous ai sorti les documents hier. Nous avons l'utilisation des tests PCR en Algérie a baissé de 30% entre le 6 juin et le 6 juillet au niveau national. À l'est du pays, là il y a les wilayas les plus touchés par la pandémie en ce moment, l'utilisation des tests de dépistage a reculé de 33%. C'est quand même pas normal. Donc c'est anormal de ne pas pouvoir faire des tests. Et رب العالي 2 € برك حطني دخلوا في نيفو وتعرف parce qu'il faut avoir parce qu'avec le test PCR, on utilise la biologie moléculaire, on prélève directement, on arrive à détecter on prend l'ADN du virus pour savoir est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est sur le corps ou de la personne, oui ou pas. C'est quand même facile de mettre ça en place. Des pays beaucoup moins avancés que nous, on fait ça. Donc مانيش فاهم انا يا جماعه والله مانيش فاهم شخصيا مانيش فاهم نقطه استفهام ما كاين وزير يفهم ما كاين وزير صحه يهدر ما كاين مدير يهدر كاين الكوميتي دي زيكسبير هذاك سي كوميتي دو فيو كاع شعرهم شايبين ماشي متفاهمين بيناتهم كل واحد يحوس على الانتيري تاعو لا موتي دونتخ هذا نقولها نتحمل مسؤوليتي لا موتي سي سني با كاع سي سني با 100% la moitié nous allons faire un article sur Algérie par exemple la
minimum 50% des membres du comité scientifique d'évolution de la pandémie de l'Algérie, c'est عندهم nationalité française ou étrangère. يعني كيش ما يصير يرفد ولادو ويروح ويخلي رب البلاد هكا. ولد ميلا ولد مسيلة ولد الاخر ما على بالهمش. Il peut pas être rapatrié, il est pas français, il est algérien. Une malédiction. Il croit في بلادو il est maudit. C'est pas comme ça quand même. On peut quand même importer les tests de dépistage et les généraliser. On a fait des laboratoires. Au Maroc, ils ont moins de laboratoires que l'Algérie. L'Algérie 26, au Maroc 24. Et avec 24 laboratoires, ils ont dépisté plus de 850 000 personnes. Là, avec 26 laboratoires, on n'a même pas dépisté 40 000 personnes. Mais quand même. الشيء هذا ما يدخلش في العقل. الشيء هذا ما يدخلش في العقل. لازم نوضوا يا جماعة. البلاد راهي هاملة، البلاد راهي هاملة، رايحة في الهلاك. وحنا لي زالجيريان حنا رانا ريسبونسابل، مام الشعب الجزائري راهو مسؤول، رانا كاع مسؤولين، باسكو حنا ساكتين على هذا الشيء هذا. الناس يدخل الحباس ما راناش نهضروا، ولا نضربوا بيناتنا، هذا جماعة رشاد، هذا جماعة لالسيدي، هذا زيطوط، هذا ما ميطوط، وهذا قرطوط، ما بالناش كل واحد داير الكون تاعو. يا جماعة البلاد راهي البلاد راهي تريب، البلاد راهي تريب، البلاد راهي تريب. بلاد راهي تريب تحت يدينا وانا نشوفوا فينا حنا الناس حنا لا مالادي وهذا لا مالادي ريسك دو دوغي لونتون سون بارلي دي كونسيكونس ايكونوميك يا جماعه لي كونسيكونس ايكونوميك سون تيريبل وحنا رانا درنا ان ارتيكل اون اكسبليكي اليوم اون ا سورتي il y a eu un rapport qui est sorti le 6 juillet. Heureusement c'est un rapport international ماشي حنا نتكلموا فيه. C'est la banque africaine de développement. والله سمحوا لي تقصت vraiment aujourd'hui j'ai particulièrement souffert. Quand je vois ce qui se passe à Jema'a, je suis particulièrement souffert. Je comprends pas comment on peut aimer un pays et le laisser partir comme ça en vrille. Ça part vraiment en cacahuète. Donc là, comme sincèrement, la situation est en train de partir en cacahuète de manière dangereuse. La preuve, si la crise sanitaire va durer encore plus de 2 ou 3 mois, parce que ça fait depuis février, mars, depuis la fin mars, en gros, jusqu'à maintenant, le pays paralysé, des confinements, reconfinements, couvre-feu, dans des wilayas habsou, des usines habsines, des transports habs, les entreprises sont asphyxiées, دعوة يستعجب يا جماعة. Il y a eu un rapport de la Banque africaine de développement, le 6 juillet plus exactement, la Banque africaine de développement, dont l'Algérie est membre fondateur aussi, l'un des acteurs les plus importants, donne un rapport sur la situation, sur l'impact économique de la crise sanitaire. Les chiffres et les prévisions font peur. يا جماعة تعرفوا مليح باللي اليوم بالك ما كوش فاهمينها باسكو سي de la théorie pour vous, وكنبسطها لكم انا مليح. Parce que c'est pas de la théorie. L'Algérie aura une récession économique à la le Covid-19 qui sera de 5% minimum, entre 5 et 6%. Minimum 4,4% à 5,5%. وش معناتها la récession économique؟ حنا في الجزائر باش تعرفوا باللي نسبة النمو الاقتصادي في بلادنا كل عام راهي 2%. هذا واش عندنا؟ ما حنا ما عندناش كيما ليثيوبي 6% ولا 7% ولا كيما لي بي ايمرجون كيما لا تركي. Nous avons toujours قعدنا بين 1,5 2,5 ولا 2%. une récession de 5% واش معناتها؟ معناتها الخدمة تاع عامين تروح في عام. الخدمة تاع عامين يعني واش كنا نربحوه في عامين راح يروحوا لنا هذا العام. يعني كاع واش ربحناه في 2018 و 2019 راح نخسروه في 2020. كونكريتمون هذا واش معناتها؟ معناتها كاين مينيموم 1,5 million d'Algériens qui risquent de perdre son travail. 1,5 million d'Algériens qui risquent de perdre leurs emplois, leur salaire et leur boulot. Oui, madame, oui, خاوتي, bien sûr, 1,5 million, الناس ماهمش فاهمينها. وعلاش يفون باد؟ حنا شحال عندنا لا ماسا لا غير انرجي، الناس اللي تخدم في الجزائر شحال؟ عندنا 11 مليون دو بيرسون اللي يخدموا، 7 ملايين يخدموا في البريفي و4 ملايين يخدموا في البوبليك. زيد لها عندنا واحد 4 مليون دالجيريين يخدموا في الانفورمال، يخدموا في مارشي انفورمال ماشي ديكلاري. في الانفورمال هادو لي بازيطات والدلالات وشي با كوا يخدموا في الانفورمال. صافي 15 مليون دو بيرسون راهم يخدموا. اون ريسيسيون لوسكان بي a une récession économique de 5%, il perd de sa richesse 5%, ça a un impact directement sur les 15 millions d'Algériens qui travaillent. Ça veut dire une partie des 15 millions d'Algériens, parce que le pays est
Le pays est en crise. Les gens في marché informel ماهمش يخدموا باسكو لا كريز الناس ماهيش تشري وما كاش لي مارشي سي انتردي. دو 3 شهور 4 شهور ما خدمش ما يقدرش دراهم ينقصوا ما عندوش كابيتال باش يعاود يشري سلعه يعاود يبيعها في المارشي انفورمال. دو الناس دو 3 بلوتو لي زونتربريز بريفي نوتامون قال البوبليك عندهم لا تريزور بوبليك. الشركه تاع الدوله عندها تريزور بوبليك عندها الخزينه العامه تمد لها دراهم باش تسير الخدامين وتخلص الخدامين. مي البريفي ما عندوش دوله تعاونوا. حنا في الجزائر الدوله ما تعاون والو. قال لهم ايت علي فرحات ايت علي قال لهم روحوا دبروا راسكم وحدكم. فرحات ايت علي le ministre de l'industrie le seul ministre au monde d'un état au monde du monde de 2020 qui a dit à ses propres entreprises voilà, aux entreprises de son pays pas aux entreprises nationales de son propre pays قال لهم روحوا تلعبوا على روحتكم خلصوهم من جيوبكم. البريفي اللي ما خدمش 4 شهور منين يجيب الدراهم باش يخدم ولا كريز est en train de durer معناتها 5 شهور le mois de juillet ou août si on fait rien pour ralentir la crise sanitaire et pour ralentir la maladie l'épidémie ça veut dire راح le mois d'août وكابل تروح septembre وكابل تروح la fin d'année avec sa gestion de bricolage non aucun test de dépistage pas de test de dépistage pas de confinement total pas d'observation stricte des gestes barrières pas de sensibilisation كيفاش الفيروس يحبس ما كاش بلاد الفيروس فيها يحبس ولا نوض الصباح يعني لي جون اسبير باللي لي زالجيريان اسبير كو غدوه ان شاء الله ينوض الفيروس ولا غير سمحوا ولاتكم بصح راني كاح من بلادكم راني حارق نهرب لبلاد واحده اخرى عاش مع ما ها نكونوا شويه واعيين ونرفعوا شويه المستوى الوضع راهو خطير. هذو الناس minimum entre 1,5 million et 2 millions d'Algériens risquent de perdre leur boulot. Ils vont le perdre ماشي لو ريسك ما كاش خدمه. الشركات الخاصه ما عندهمش باش يخلصوا 5 شهور ما كان ني شونتيي ني كوموند ني سيرفيس منين يخلصوا يسرق منين يخلصوا. L'argent ne se fabrique pas, l'argent se crée. La richesse ne tombe pas du ciel, elle se crée. S'il n'y a pas d'activité économique, si le pays il est paralysé, كيفاش تخدم؟ كيفاش تدخل دراهم و comment tu vas distribuer de l'argent؟ ما كاش. Donc la situation va s'aggraver. Plus le temps dure, plus l'épidémie dure, plus la facture économique elle sera lourde, plus la facture financière sera énormément lourde. 2 millions, 1,5 million, voire 2 millions d'Algériens qui perdent leur boulot. Là, il y a une crise sociale terrible. نزلوا باش توكلهم 2 ملايين جزائري كل واحد عنده 3 ولا 4 ناس يعيش فيهم. هاي صافي مينيموم 10 entre 8 voire 10 millions d'Algériens qui sont directement impactés par la précarité et le chômage. Le chômage وحده برك في 2020 راح يكون plus d'1,5 million. هذا الشوماج وحده يعني الشوماج انسان كي ديجا دون الشوماج ماهوش يخدم يعني ان شومور دو لونغ دوري ماهوش يخدم ديجا زيد له 2 مليون ولا 1,5 million d'Algériens اللي كانوا يخدموا يحبسوا ça fait quand même plus de 3 millions de personnes. Chacun a une famille à nourrir. Ça veut dire que nous avons dans les 10 millions de personnes qui sont menacées par la pauvreté. جماعة والناس تضحك وتمسخر وتسب في الفيسبوك والبلاد راهي تريب كاش. لا حياة لمن تنادي ني من جهة الشعب ني من جهة النظام. بيان سور النظام هو المسؤولية الأولى اللي عنده القرار هو المسؤول الأول. Celui qui a le pouvoir de décider, c'est celui qui est le premier responsable. Et le peuple, c'est le pouvoir de faire de la pression. الشعب عنده سلطة التأثير. الشعب لازم يقدر il peut observer les gestes barrières, il peut sensibiliser. يا جماعة نحكي قبيلة حكاو لي بلي في طولقة لا ولاية بسكرة يجي واحد مسكين دا سيرتان اج يروح للسبيطار تاع طولقة قالوا له يا ودي عندك طولقة وبس طولقة سي 30 كيلومتر دو بسكرة سي لا ميم ريجيون لا ميم ايبيديمي لو ميم دونجي. يدخل المستشفى السبيطار قالوا له يا ودي راك مريض لازم دو تغاردي. قال لهم كيفاش؟ قالوا له بصح دير الماسك. قال لهم انا من ندير الماسك من بالكوفيد 19 المرض هذا خرطي وهرب لهم ما حبش يريح. انسان كبير قال لهم المرض هذا نيزيست با. يا ناس لعنوا بليس وصلوا عن بي. Vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière. Vous ne pouvez pas qu'un homme âgé ou un homme d'un certain âge, un adulte, يهرب من السبيطار parce qu'il veut pas porter un masque, il ne reconnaît pas l'existence du Covid-19. C'est grave comme comportement. C'est très grave comme attitude. Il y a des millions d'anecdotes comme ça. Il y a des millions نشوفوا يا جماعة الناس واش راهم يهضروا في المستشفى في الشوارع واش راهم يقولوا
الناس يخلطوا مستوى ثقافي ضعيف، مستوى حضاري ضعيف. وين راهم التوانسه فاتونا، لي ماروكان فاتونا، لي سينيغالي فاتونا، لي بوركينابيو فاتونا، لي غرواندي فاتونا، ولي زوغاندي فاتونا. ولينا مهزله البلاد هذه، ناس تبات برا في السبيطارات، واحد يسرق في الميت ويديه، واحد الوالي اللي يقولك بلي الميت حطوه في الزبل باش يفيلميو باش يديروا فيلم. وين رانا لاحقين يا جماعه؟ نوضوا، البلاد راهي في خطر، كلنا مسؤول، حنا كاع عندنا مسؤوليه جماعيه، النظام عنده مسؤوليه كبيره، حنا لازم نتحدوا بيناتنا ونديروا بريسيون ونديروا ضغط كبير على النظام ونجيبوا حلول. الحلول الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه اللي في اقرب وقت لازم تنهينا من المرض. كاين 3 حلول، 3 solutions, il n'y en a pas 36 000. Confinement total. Même les Algériens qui habitent dans des petits logements, qui entendent la promiscuité, ils doivent faire le sacrifice pendant 1 mois et faire le confinement total pour arrêter la circulation du virus et de l'épidémie. هذه الأولى. De 2, faire du test de dépistage massif comme le fait notre voisin le Maroc. Tester par jour plus de 5 000 voire 10 000 Algériens pour arrêter le nombre exact des gens qui sont malades et pour qu'on puisse les isoler ou les hospitaliser ou les soigner. 2, 3, réorganiser le système de santé, faire des hôpitaux de campagne et intervenir l'armée. Impliquer l'armée en extrême urgence. En extrême urgence. Sinon راح تطرطق في المستشفيات، يولوا الناس يموتوا برا ويباتوا في لي تروطوار. راني نقولها لكم، الحل هذا هما هم 3 solutions. Dans les 3 solutions, le peuple algérien, qui n'a pas le pouvoir entre ses mains, mais peut être un instrument de pression et une force de proposition. خلونا من الجدل الخرطي، الايديولوجيات والتمسخير وجماعة الفيك نيوز، وما تتبعوش لي زالجيريين اللي عايشين في ليترونجي. حنا عايشين في ليترونجي، رانا لاباس بينا. On a des systèmes de هنا في فرنسا طيح مريض كاين لي ميور parmi les meilleurs hôpitaux du monde. واحد عايش في لندن عنده لي meilleurs hôpitaux du monde. واحد عايش في جنيف الى parmi les meilleurs hôpitaux au monde. واحد يعيش في مونريال عنده لي meilleurs hôpitaux au monde. حنا هذوك اللي عايشين في ليترونجي on peut se permettre de polémiquer de perdre notre temps. بصح انا باش نروح نلعب بحياه الناس ونضيع وقت لي زالجيريان ونتمسخر بهم ونقول لهمش الصح، على هما راهم يدوا الضرب، هما اللي راحوا يباتوا برا كي واحد قسنطينه امام ولا العجوزه باباه ولا هو ولا خوه ولا اختو ولا مرتو اللي تبات برا في قسنطينه باسكو با دو بلاص. هو كي يروح الميلا فرجيوه يلقى الناس يكسروا في ليزوبيتو، هو اللي يروح لسيدي عيسى ويرقد في لوبيتال تاع سيدي عيسى، ماشي انا ولا انا عايشين في ليترونجي. ما نكونوش انانيين ونخموا على البلاد pour une fois pour toutes. Où vous êtes, où on aime ce pays, où on cesse d'être algérien، ونبيعوا ربوا البلاد هذا نديروها افوندر، يجي كي الشعب واحد اخر خير منا متحضر علينا يلقى باسكو nous ne méritons pas ce pays beau. On ne le mérite pas ce pays beau. On ne le mérite pas. Ce pays, s'il était entre les mains de gens sincères et patriotes, il aurait pu en faire un paradis. Un paradis. Mais nous sommes autant responsables que le pouvoir. Les solutions, nous devons accepter le confinement total, le dépistage massif et la réorganisation en extrême urgence des services hospitaliers et des unités de Covid-19. يعطيكم الصحة أخواتي خواتاتي. Demain, Inch'Allah, on va développer encore davantage ces solutions. الله يكون في عونكم. ربي معاكم. Et s'il vous plaît, يرحم والديكم. نوضوا فيقوا لعمركم وفيقوا البلاد رايحة في خطر. نزقموا رواحتينا اون ريسبكت لي جيست باريير، ما نديروش ما نتخلطوش بين الدومين والصالات ولا مبالاة. On arrête de dire que la maladie n'existe pas. On arrête de dire que notre mort c'est une maladie, c'est une invention de l'État ou là du régime ou là de la Chine ou là des États-Unis, etc. نحترموا les gestes barrières. Il faut porter le masque. Il ne faut pas se mélanger. Il faut arrêter de minimiser le danger. Et surtout, il faut s'organiser en comité de quartier, en association, en collectif citoyen pour faire la pression et réclamer à l'État des tests de dépistage en extrême urgence et une réorganisation du système de santé en extrême urgence. C'est ça le plus important. Tout le reste n'a pas d'importance. Tout le reste est secondaire. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي، نتلاقاو إن شاء الله. ردوا بالكم على روحتكم يرحم والديكم. Ou partagez avec nous, essayez de sensibiliser les gens avec nous s'il vous plaît. وهذا مكان وربي يجيب الخير.
يعطيكم الصحة.